2009 रोजा जो तोड़ा है 24 सऊदी ने परगना उसके खिलाफ दीर्घ 16 বছরের লড়াই। प्रोटेस्ट है। आज আমরা এসেছিলাম দিল্লির যন্তর মন্তরে। 36 साल से दिल्ली पुलिसेर पारमिशन নিয়ে আমাদের পারমিশন 4-5 आदमी होते 2 ঘন্টার জন্য जब से शुरू हुआ है আমরা প্রতীকী আন্দোলন। এর আগে এখন আমরা জায়গাটা ঠিক করে গেলাম, দেখে গেলাম, न्यूयॉर्क में भी পরে আমরা আসবো যদি আমাদের নিয়োগ না দেওয়া হয়। लंदन में हैदर रजा साहब, আমরা চাই साजिद साहब, মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্টের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে যোগ্য ছেলেদের নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন। पूरी दुनिया में আপনারা का प्रोग्राम हो रहा है कि वहाँ যন্তর মন্তর जल्द से जल्द हो। দিল্লিতে আমরা এখন বসে আছি। लेकिन सऊदी 2009 साउथ 24 परगना दीर्घ 16 বছর বঞ্চিত। हर जगह से आवाज उठ रही है, लेकिन इतना है कि जब आप अपने काम पे और अच्छे मिशन में लगे रहेंगे तो शहजादी मदद करेंगे। यहाँ हर आदमी जो आया है इसी दिल से आया है। कितना गम का दिन है कि आज ही के दिन आले सऊद আমাদের এখন অবস্থান চলছে। আমি সত্যজিৎ বসে আছি, আমরা দুজন এসেছি। তারপরে আমরা কয়েক হাজার আসবো, जिस तरीके से যারা বঞ্চিত তাদেরকেও আসবো। চাই 2009 মুক্তি, उस डिमांड को उठाते रहेंगे जब तक সবাই পাশে থাকুন আমাদের। हम जनता में जनाब फातिमा ज़हरा का रोजा नहीं बन जाता। আমরা और अभी बहुत जल्दी ये कायदे से इंशाल्लाह कुछ लोग रास्ते में आने वाला है। दूसरी